यार ये चौधरी आसिफ साहब ने कल अपना कैमरा ऑन किया, बड़ा स्मार्ट आदमी है यार ये। तो मैं तो समझा कोई बुढ़े बंदे होंगे, यंग दाढ़ी रखी दी, बड़े स्मार्ट, क्या बात है। चौधरी आसिफ साहब बहुत परे पंचायत दे बंदे ने जी, बड़े लंबरदार और पैंच किस्म के आदमी ने। चौधरी साहब की एक रिकॉर्डिंग है भी मेरे को, एक पंचायत ने बेड़न गए सन। हाँ बहुत सोहनी वो वकास भी बड़ा स्मार्ट आदमी है, बड़ी मुच्छां रखी है। मेरे को रिकॉर्डिंग है वे, कदी कदी चाहिए तो मैं दसना, मैं तुम चेक करांगा। अच्छा तो कसम खुदा दी चौधरी साहब दी माशाल्लाह दिलेरी ते मैनू बड़ा तरस आया। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं हुसैनी साहब से वैसे ना वो कोई सवाल करना चाह रहा था, अभी माहौल ही उस तरह का बन गया हुआ है। वो तो तुरंत सीकर वेख लो, वो कैसा हल्की हल्की आंच दे राणा साहब दा चेजा ले जा रहा है, तो सुना नहीं पिया के अली साहब नूं रहा ते चेजा उन्हें तो ले जा रहा। वो शरीफ आदमी उतर ही गया, कहना तुसीं कर लो, मैं ही टुर जाना। वो शरीफ आदमी है। हाँ जी, कहते हैं सारे शरीफ आदमी। ट्रूथ सीकर जो होता है ना, ट्रूथ सीकर शहजादा बंदा है, शहजादा। ट्रूथ सीकर नूं पता है शहजादा बंदा, पता हो या ना हो, लेकिन एक बात है कि इस बंदे ने आज तक एक लफ्ज शतमियत का नहीं बोला। वैसे करता रहता है, हाँ तुम हार गए, ये हो गया वो हो गया, गुस्सा करेगा, लेकिन शतमियत नहीं करता। ये इसकी बहुत बड़ी बात, वाहिद बंदा है। लेकिन परसों बहुत माड़ी हुई, परसों ना माड़ी हुई है, लेकिन गलती भी यदि अपनी सी। अबू जरून साहब बड़े रीजनेबल डिसेंट आदमी ने, वो बड़ा डिसेंट, नॉलेज बड़ा है। उन्हां दे नाल इन्हें बहस करनी शुरू कर दी। वो लगा गुस्सा गुस्सा नहीं करते, पता नहीं कि इन्हें कितना वो थोड़ा हाइपर हो गया। बड़ा गुस्से वाला बंदा है वो, बहुत गुस्सा करता है। गुस्सा एवें नहीं करते, वो गुस्सा गुस्से ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂਥ ਸੀਕਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ। टूथ सीकर का ये क्रेडिट जाता है कि टूथ सीकर शतमियत नहीं करता। ये इसको 3 साल में आज तक इसकी मूसा साहब तशरीफ लाए हैं जी। मूसा साहब की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये मौलवी बड़ाए साहब और वो दूसरा सैफ के साथ, तीनों ये बैठे हुए थे, चौथा बंदा और चौथा मैं था जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये उत्थे बह के कह रहे ने कि जी वो बड़ाया चनू कह रहा है, मौलवी बड़ाया जी दी मौलवी साहब दी आईडी के वो, बल्कि हल्की जी आवाज है ना दोनों ने कवे। अच्छा एक मिनट इस्लाम तो करने दे, बात कर लेते हैं। और मैं नहीं रोक रहा इस्लाम, पहले मुझे बात करने दो, पहले बात करने दो। ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾਸ਼ ਕਵੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ तो सैनी साहब ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाई सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बात कर लेने दो, बाद में करें ना। सलाम अलैकुम। कैसे कश्मीरी भाई? ओ एक मिनट यार, यूसुफ साहब बंदा ऊपर आता है, कवे मलक साहब कवे जी हुसैनी साहब दी बराड़ ते खुदा का नाम लिया करे। बड़ैच कवे हुसैनी साहब दी बराड़ ते ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। बड़ाइच कौन है? ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਨਵੀਦ ਬੜੈਚ मौलवी साहब ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। सैनी साहब कहते हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, आप लोग सब ठीक है, ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ लंबिया ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ऐसे ही है। मैनू मौलवी साहब बड़ी मुझे समझ आ गई है। बस आज के बाद मैंने तो कसम खा ली है, मुझे आप नहीं देखेंगे। मैंने आज के बाद वहाँ पे छोड़ दिया और उनकी असलियत पता चल गई है, क्योंकि वो मेरे पर रिकॉर्डिंग है। लानत तेरे पे जाएगी, मेरे पर रिकॉर्डिंग है, मैं वहाँ पे सुन रहा था। उसके बाद अगर तो मैंने ये बात की है, तुमने नहीं ये बात की, तुमने नहीं बात की, मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा। रिकॉर्डिंग लेकर आओ, तुमने नहीं बात की, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा रिकॉर्डिंग लेकर आओ। अभी बात तुमने नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग को शर्म नहीं आती? झूठ बोलते बैठे हुए थे मेरे साथ, ये शर्म वाली बात ना कर रहे। बेशर्म आदमी, ये तुम तीनों वहां पे बैठे हुए वापस लग रिकॉर्डिंग लेकर आओ। लांती शातिम आदमी, शातिम रसूल, रिकॉर्डिंग लेकर आओ। सलाम के गुस्ताख और शातिम रसूल आगे मुंह उठा के झूठ में शर्म नहीं आती? थूक के चाटते हो। खलीज आदमी वहां पे बैठे जो बदगोइयां कर रहे थे,
اور یہیں پہ آ کے دوبارہ بیٹھے ہو لانتی کردار لکھ لعنت تمہاری ایسی ریکارڈنگ پہ وہاں جا کے تم لوگ پلاننگ کرتے ہو وہاں جا کے قسمیں سنانے دیتے ہو ایک دوسرے کو وہاں جانا نا اب یہاں پہ اٹھا کے آ گئے کس نے بلایا تھا تمہیں یہاں پہ جب تم نے یہ پرومس کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو یہاں پہ کیوں آئے ہو یہاں پہ کیوں آئے ہو موسیٰ آئے کیوں یہاں پہ نہ رکھ لیتا موسیٰ تے فلانا صرف اس واسطے کہ کوئی بندہ سانو پہچانے نہ تمہارے کرتوت یہاں پہ سب کے سامنے آتے ہیں بڑا تو ٹھگ باز آیا اتنے بہ کے تریوے جنے اتنے سلاح کر رہے ہیں کہ جی اج تو بعد جانا ہی نہیں موقع نہیں دیندے گل کرن دا مینوں تے سمجھ آ گئی ہے اتنے بہ کے جو منافقت ہوتی ہے وہاں پہ ساری گلاں اتنے کرتے رہے نوید بڑا چلو سمجھاتا رہا یہ اتنے انہوں نے سونیا دے رہے سی اج تو بعد مینیجر صاحب بھی تے اے پھر دوبارہ اگلے دن ہی اتنے آ کے پہنچے ہو اور لکھ لانے تے 2 دن تو صبر کر لیندے اس کے بعد آ کے بیٹھ گئے اس طرح کرو گھر سے باہر جا کے اپنے دوستوں کو بلا کے ایک جلوس نکالو جس میں سارا جو ہے نا جلوس ہی نکل رہا ہے یہ جلوس ہی نکل رہا ہے اس کا اس خاتم رسول کا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاتم کا یہ جلوس ہی نکل رہا ہے اس سے بڑا اور کیا جلوس ہوگا اس کے منہ کے اوپر اس نے تماشا دے کر کے نا اس کے ماتھے پر لکھ کے بھیجا ہے اس کو تو شاتم رسول ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی بات پہ اڑ کے کہتا ہاں میں ہوں شاتم رسول میں کروں گا دوبارہ بھی کرتا رہی ہے شاتم اچھا لعنت ہے تیری ایسی انصاف کا تقاضا پتہ کیا کرتوت پہ حسینی صاحب انصاف کا تقاضا پتہ کیا ہے آ گیا بات یہ تمہارا مسئلہ نظر آ رہا ہے تمہارا جو پرابلم ہے نا ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے تمہارا کیا کرتوت ہے اگلے بندے کو تم وہاں پہ جا کے پہلے پلاننگ کرتے ہو اس سے یہ نکل کے رئیس المنافقین کے ساتھ بیٹھ کے 2-3 بلڈنگز کو پتھر وہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہو پلاننگ کرنے کے بعد دوبارہ پھر آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہو کم از کم اتنی شرم کر لو 2-3 گھروں کے شیشے چاٹتے ہو 2 دن تو نکال لیا گھروں کے شیشے توڑو جا کے 2 دن تو نکال لیا کرو نا تم لوگ تھوک کے اسی وقت چاٹ لیتے ہو 2 دن تو نکال لیا کرو اسی وقت اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے تم یہاں پہ پہنچ کے کتنے کوئی لانتی بندے یار کتنے لانتی تم ہو لانتی تم نے یہ لعنت اپنے منہ پہ ملی ہے خود ملی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ کرنے کے بعد یہ لعنت تم نے اپنے منہ پہ خود ملی ہے اور لعنت تمہارے منہ کے اوپر سے جو ملی ہے وہ جری اللہ نے ملی تمہارے بڑوں نے تمہیں یہ سکھایا ہوا ہے اس لیے تمہارے بڑوں نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ تمہاری یہ منافقت ہم نے دیکھی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور کانوں سے سنی ہے تمہاری کیونکہ تمہارے بڑوں نے تمہیں یہی سکھایا ہے جو کچھ تم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہو نا وہی تم کرتے ہو یہاں پہ تمہارے بڑوں نے تمہیں یہی سکھایا نا کہ یہ منافقت کرو ایک طرف بیٹھ کے ان کی بدخویاں کرو ان کے خلاف بات سازشیں کرو ان کے خلاف قسمیں کھلانے کا کہ آج کے بعد میں نہیں جاؤں گا اگلے دن ہی وہاں پہ پہنچ گئی تمہارے بڑوں نے یہ سکھایا تمہیں یہ لعنت تم نے اپنے منہ پہ خود ملی ہے کسی نے نہیں ملی وہاں بیٹھ کے تم پلاننگ کر رہے تھے نوید بڑائچ کے ساتھ بیٹھ کے اور سیف کے ساتھ بیٹھ کے اور یہاں پہ آ گئے سینی صاحب پلیز میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں وہاں پہ آ کے تم ان کو منافق کہہ رہے ہو ادھر آ کے تم ان سے بات کرنے آئے ہو بڑا آیا تو ہوگی بات اچھا ریکارڈنگ تم مجھے یہ بتاؤ بولنے بھی دے بتاؤں گا بولنے دے گا تو بتاؤں گا بولنے دے گا تو بتاؤں گا تم نے وہاں بیٹھ کے اس کو قسم دی تھی کہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا تم کیوں آئے ہو بول دے بتاؤ نا کیوں آئے ہو بول رہا ہوں مجھے بولنے تو دے بولو شاید میں رسول کر کے میں تمہارے سے بات کرنا نہیں چاہتا زیادہ سچ ہے ٹھیک ہے نا تمہارا اتنے کافی ہے تمہارا جلوس نکلتا رہے اچھا سن تو لو تمہارے جیسے بدبخت اور گستاخ آدمی سے مجھے بات کرنی ہی نہیں چاہیے میں اپنی غلطی ایڈمٹ کرتا ہوں اگلے بندے کو بولنے بھی دے بے وقوف تم ہو شاتم رسول بے وقوف تم ہو بولنے تو دے یار اگلے بندے کو حسینی صاحب بولنے تمہیں دو تمہاری بات کیا کرنی تمہارے منہ سے شاتمیت سن لوں میں تم یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی غیرت بندہ ہے یار کیا بے غیرت بندہ ہے یار تمہاری کیوں بات سنوں میں اچھا اب حسینی صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھونکنے والے اور شاتم کرنے والے بندے کے ساتھ مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے جو جتنا میں اسے مخاطب ہوں اس بندے سے میں اس کا معذرت خواہ ہوں مسلمانوں سے چلو ٹھیک ہے اچھا حسینی صاحب بات اس بندے نے ملک صاحب وہاں پہ بیٹھ کے یہ پلاننگ کی ہے کہ میں آج کے بعد نہیں جاؤں گا یہ 3 بندے تھے وڑیچ تھا وہ نوید وڑیچ مولوی صاحب کی آئیڈیا جس کی دوسرا وہ سیف تھا سیف احمدیہ اس کی تھی تیری براڈ تو آن کی سی ہاں اچھا اب حوصلہ رکھ اس بندے نے آن کی تھی براڈ اتنے بیٹھا سی تیرے جڑے چوتھا بندہ صرف میں سا بھی میں بھلیا پٹکیا چلا گیا تے اوتھے میں سنیا میں کہ گلاں رہے اوتھے بیٹھ کے چین کروں تو میں کنی واری کہ نہ جاؤ تہاڈی اوتھے گل سن ہوندی نہیں تانوں موقع ہی نہیں ملدا اونوں باہ لیندے نے احمد نذیر صاحب دا بڑا گندا نے نام لیا اونوں باہ کے تے اوتھے لمبی گلاں سناندے نے پھر نال ہی پھر جو غلط گل بھی کر رہے ہوندا جھوٹ بول رہے ہوندا سینی صاحب پھر بھی اونوں کہہ دیندے نے آہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی اودی ہاں چ ہاں ملاندے ہو تسی سمجھدے نہیں پیو اے تے پلاننگ کر کے جاندے نے دوویں جنے تسی اوتھے چلے جاندے تانوں چاہیے اوتھے جاؤ اے نال ہی ہلکی آنچ تے
मैं सारी साहब बस वो बड़े मौलवी साहब मुझे समझ आ गई है। बस मैं पहले इंतजार कर रहा था, शायद मुझे गुमान था कि शायद जो है ना वो सैनी साहब इंसाफ करते हैं, पर हमें पता चल गया वहाँ पे मुनाफिकत होती है। आज के बाद मैंने तो तौबा कर दिया भाई, मैं तो नहीं जाऊँगा ऐसे लफ्सी ऐसे स्टाइल मेरे को रिकॉर्डिंग भी है। वो बोलिया उन्हें भी यही क्या ने कहा, हाँ तो जाना ही नहीं चाहता, जब हमारी बात ही उधर नहीं सुन होती और हमें बात नहीं करने देते। यही एक्सीडेंट होता एनजी उत्थे जाके बह के कह रहे थे कि मैं नहीं जाना। ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟ ਲਿੱਤਾ। ਲਾਨਤੀਓ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਬਦਬਖਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਿਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਓ। ਆਪਣੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। आया बड़ा जरीउल्लाह ने दिया था फतवा। जरीउल्लाह ने इसके माथे के ऊपर मत्था मार को इसको पूछ के और इसने एडमिट किया कि हाँ मैंने किया। फिर उसको अगली बार फिर जाके मैं करांगा और करता रहा। उस तो बाद ये करता है बदबख्त शातम रसूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से माफी मांगी है जी। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਗੇ। खुदा मुसलमानों का अच्छा सबसे बात ये है कि अल्लाह को मानने वाले ना तुम इसीलिए अगर खुदा अल्लाह और उसके रसूल को मानते तो कभी भी इस तरह के खुदाई अल्लाह जो इस तरह की करतूत सिखाता है, जो इस तरह के मामला बताता है, ऐसे खुदा को नहीं। खबरदार अपने मुंह से इस तरह की बात की तो खबरदार समझ आई ना। फिर ना कहना अब दोबारा तुमने लिया ना सो मैं उधर जाऊंगा जहाँ से तुम्हारे तन में धन में आग लग जाएगी। अब तक मैं कंट्रोल हूँ ना, अब तक मैं कंट्रोल में हूँ तो मुझे ना मजबूर ना करो। फिर ना कहना जो बात करोगे जो गाली मुझे देगा वो मुझसे सुनेगा। ये जो तुम बदबख्ती कर रहे हो ना शातम रसूल, तुम्हारी जुबान जो है ना वो बड़ी लटकती जा रही है। जिस तरह गधे की जुबान लटकती है ना घोड़े की, इसी तरह तुम्हारी जुबान लटकती जा रही है, तुम्हारी जुबान लंबी होती जा रही थी। रसूलुल्लाह पर भौंकते हो तुम। अगले बंदे को बस हाँ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बात नहीं करना ना और जिहड़ी मर्जी खच मारनी तो ठेका लेता है किसी का। हाँ तो ठेका लेता ना तू गल कर रहा जरा वेखी हाँ फिर मैं उत्थे जावांगा जिथे तेरे कपड़े नु अग लग जाएगी। ऐसे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने किया, उन्हें कहा कि तू मेरे कपड़े फाड़ मैं तेरे फाड़ना। तू कह गल देखिए मैं तेरे कपड़े फाड़ना। देखिए जरा जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, जो गाली देगा वो मुझसे सुनेगा। मैं कब गाली जल्लाश ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नु मबूस किया। जल्लाश ने हां किया, उनको भी किया। हां मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नु मबूस किया जल्लाश। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िलुल बुरूज थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िलुल बुरूज थे। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जीरे ब्रेड का ज़िल बुरूज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के जीरे ब्रेड का वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ठग बनारसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठग का ज़िल बुरूज है। इसे मक्का में पैदा। क्या हो गया मसाइल है? हुसैन साहब ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਰਾਕਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਦ ਪੜਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। हुसैन भी बात पता क्या है जी, रसूलन बनता तो ये है। बात पता क्या है मूसा साहब, मैं आपकी जुबान बहुत चलती है मूसा साहब, आप खामोश नहीं रहते। आप कोई किसी हरामजादे को जवाब दे हैं उसको को ले मैं नंगा होके खलोता है जो पट नहीं पट ले ले न तुम क्यों उनको सफाइयां दे रहे हो यार। उसे को हाँ मैंने क्या है मैं थूक के चट्टिया हूँ मैं दोबारा चटूंगा पहला पट ले। इस बात पे कोई इल्मी मसला था या कोई ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਡਾਲਾ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ मतलब है कि वो बात ये है ये मूसा जो है ये बेवकूफ है। वो जो थे ना दो वो गुंडे इस्लाम के गुंडे बदमाश है अबू जहल के साले वो जो यूसुफी है फिजी टैक्सी का मुड़ा। नहीं अगर इसी तरह के कोई फैसले उन्होंने बोले तो आपने बुरा मनाया तो आप उनके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैंने नहीं बुरा मनाया उनके किसी भी बात का। अच्छा तो लेकिन मैं उनको जवाब उनके बराबर का दे रहा हूँ। मैं केड़ा अल्लाह मियां दा फरिश्ता या मेरा दावा। मेरा मकसद ये है कि उनके बुरा तो मनाया ना, आप यही कह रहे हैं ना कि ऐसा हो गया तुम कहाँ थे तो तुमने रोक रहा था। नहीं कोई इसलिए कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा था मैंने चक्कन वाला कोई नहीं। अच्छा ये बात नहीं है वो तो करने तो कोई बात नहीं। सानू गाला सुनने दी आदत पै नहीं वो सिर्फ ये था कि मैंने शो मिस कर दी
ओहो अच्छा तो ऐसी बात नहीं है, मेरी स्पिरिट को समझा। ऐसी बात नहीं है बात ये है कि वो नहीं जाऊंगा जी, वहाँ पे हमें मौका नहीं मिलता बोलने का। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਨਹੀਂ। ओ यार मेरी बड़ी दिल की रिक्वेस्ट पे इसी अली अहमद साहब ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। होस्ट दे सकता आपको नजर नहीं आती इनकी नहीं बम्बास्टिक साहब की नजर आती है। बम्बास्टिक साहब प्राइवेट नहीं आती ओ यार अली अहमद साहब मैं झूठ बोल के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਮਗਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। बात ये है वो सुन लो अली अहमद साहब कल सुनो, मैंने रिक्वेस्ट डाली है, आपको नजर आई है कि नहीं आई, क्या वजह नजर नहीं आई मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया मैं उस पर क्या मैंने बहस आपको करूं। ब्रॉड शेयर किया, आपके पास ब्रॉड शेयर हुई है? नहीं मेरे पास नहीं ब्रॉड शेयर, क्योंकि आपकी आईडी जो है यहाँ मेरे पास जो पब्लिक होती है उसको मैं ब्रॉड शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने आपको मैं broad तानू share अर्ज की है। की है, मैं शेयर की है, तानू नजर नहीं आई। मतलब मेरी बात सुन लेना है फोन उछाड़ दियो, क्यों नजर छोड़ दो सारी बात को। अभी मूसा ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਤ यार मूसा मैं आपको ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ नहीं था। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ नहीं नहीं ये बातें रिपेयर नहीं होती थी, इनको भूलना चाहिए। मूसा ने बचपना दिखाया, कसूर इसका है, हाँ इसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए या सच है। हाँ भाई इसने कहा है कहीं पे बैठ के क्या कि मैंने न्यूज़ सानी साहब की ब्रॉड पे जाना, हमें नहीं जाना चाहिए, मौलवी वड़ैच को कहा कि अच्छा। वहाँ पे हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, तो वो जो है वो फीकी टैक्सी का मुड़ा वो इसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो क्यों आया है, तो थूके चटिया है, तेरे ये लाश दिया है, ये लाश दिया है, तू साथ में रसूल है तेरे। उनको आओ मैं थूके चढ़ना मेरी मर्जी, मैं दोबारा कहना मैं नहीं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा यार, तू जो पटना है पट ले, मैं तेरे को सर्टिफिकेट लेना। लेकिन कोई यार बात तुम हुई भी तो तुम दो ऐसी। अच्छा हुसैन तुम साहब लोग अच्छा तुम एक लोग ਗੱਲ बगैर ਕਰਨਾ वजह से- ਟੋਟਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਦਾ ਕੰਜਰ ਨੁਸਰਾ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬੱਚਾ आज का रसूल की बात दूसरा जहाँ टैक्सी सी ना अब्दुल हफीज टैक्सी सी अब्दुल हफीज और फीजान टैक्सी मिर्जा गुलाम कादियानी दी बच्ची सी ना। हाँ जी तुसी अपने नबी दे वो सूरत सी ते चलो, अपने वो सी नबी दी गल्लां सुनाओ माशाल्लाह बोलो। आओ टैक्सी सी ना तू करना तू अपने प्यारे काने नबी की दज्जाल दी प्यारी गल्लां बातें सुनाएंगे, प्यारे सुना काने दज्जाल दी गल्लां सुना ना। प्यारे नबी की प्यारी बातें, हरामजादा तेरा बाप हरामजादा है। प्यारी बातें। हाँ, सुन जो गाली देगा वो मुझसे सुनेगा घर बचे। अपने नबी का इखलाक अजीम सुन दिखाओ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੇ ਦਜਾਲ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਾਣੇ ਦਜਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ, ਭੌਂਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ वो तो ਭੌਂਕ ਕੇ ਦਿਖਾ दिखा किस रहे तरह ना, काना दज्जाल तुम्हारा नबी तुम है। दिखा रहे हो ना काना तेरा दज्जाल नबी है, तुम्हारा काना नबी है। मिर्जा दज्जाल गुलाम कादियानी को काना दज्जाल कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और किसी को नहीं कहा जाता। मिर्जा गुलाम कादियानी को को जानते ही नहीं है काना दज्जाल कहा जाता है, और तुम उस काने दज्जाल के फॉलोअर हो, तुम उसको मानने वाले हो ना काने दज्जाल के। तुमने यहाँ पे आके तुमने हरामजादगी की है, क्योंकि तुम हरामजादे हो, तुम हरामजादे हो, तुम हरामजादे हो, काने दज्जाल के मानने वाले हो ना। तुम काने दज्जाल के फॉलोअर हो। मिर्जा गुलाम कादियानी के अलावा दुनिया में किसी शख्स को भी काना दज्जाल नहीं कहा जाता। जो गाली दोगे वो मुझसे सुनोगे। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वजह तस्मीया है, सिर्फ खालसतन तलख जुबान ही है, ਉਹਦੇ ਚ परहेज करना चाहिए। मैं बार बार एक ही तवज्जो दिला रहा, मैं अगर ना भी मौजूद होवां कोई ये तो नहीं कि मैं छोटे बच्चे छट गया तो अग बलती छट गया तो कोड़ा फड़ लैणगे। सारे बड़े सियाने सारियां गल्लां जानने वाले बंदे ने, लेकिन अगर वो इस गल की तवज्जो ना करन तो मैं मौजूद होवां या उन्हें तो पुलिस भी मौजूद होवे तां भी नहीं वो रुक सकते। असल गल तलखी दा कोई लफ्ज छेड़न दी है, उतों फिर छिड़ पैंदी गल अगे मुकदी कोई नहीं, ਉਹਦੇ थोड़ा जिहा हल्का हथ रखो ताकि किसी तरह गल मुक जाए। अपने अपने नबी वो बात ये है कि वो मूसा को ब्लैक कर रहा था कि मेरी माँ का जो कसम है
वो जो है की ना मौलवी साडे दा जो शातमियत के फतवे देता है की ना है ओदा मूसा की ना ओदा यार हराम दे दा मन्ना भी अच्छा मेरी बात सुने उठा रे मुझे पहले जवाब दो उसका क्या नाम है मुबशर शाह मुबशर शाह तो बड़ा हराम था वो नहीं मेरी बात सुने ये क्या कहते हैं सने भी बात पता क्या असूलन पंजा पता क्या था मैं ऊपर आया और वो फौरन स्टार्ट हो गया उसे चाहिए था ऑडियो लगाता मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की हाँ यार मूसा मेरी बात सुनो क्या बात नहीं की वो तो ठहरो एक मिनट हुसैनी साहब इसको मुझे समझाने दो ये छोटा है मेरे ख्याल में मैंने नहीं पता थी उम्र कितनी है यार मूसा बात सुनो ये टिकटॉक है यहाँ पे सारे दिमाग खराब के लोग हैं पागल ये रिकॉर्डिंग लगाओ सबूत दो इनका ठट्ठा उड़ाया करो मजा यार तुम्हारा कोई दिमाग खराब है तुम्हें वो कह रहे कि तुमने ये कहा उसे को हाँ ये कह ये सिर्फ खोल के मैं खड़ा हूँ जो पटनी पाटना इनको ये जवाब दिया को हाँ है कहा मैंने ना तेरे बड़ियों ने ACR लिखनी है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तो तेरी जॉब चले जाएगी कि तूने बड़ी मेहनत की है जाया ना हो जाए कहीं यार तुम लोग इतने क्यों हो टची और पिकी हर चीज के मुतल्लक तुम लोग तो मर जाओगे हार्ट अटैक से कि तुम पागल खोते गधे जिनका IQ लेवल -101 है उनके साथ बहस करते हो और सफाइयां पेश करते हो वो यही तो चाहते हैं कि तुम डिफेंस पे आओ और हमें सफाइयां पेश करो तुम्हारे भाई ने तुम्हें शादमियत का फतवा लगा दिया थे हाथ जा लै जा मेरे भरा नू घर जाके भनवैया बना लै चल जा मौज कर लै जा बेबे कोलों लै जा जीवे मेरा भाई मेरी गली गली पर जाए चल जा तुम्हें किसने कहा कि उसको को रिकॉर्डिंग लगाओ ये को हाँ को कहा है मैंने हुसैनी साहब के खिलाफ बात की है मैंने थूक के चट ली है नॉट अ प्रॉब्लम मेरी अपनी थूक सी मैंने चट ली है अपने सलाइवे का नेगेटिव असर नहीं होता बंदे के ऊपर हमें इतनी बायोलॉजी पढ़ी हुई है दैट वाज माय ओन बॉडी फ्लूइड फक ऑफ पता नहीं आप क्यों इतने टची और पिकी हो जाते हो यार उधर वो अपना ट्रूथ सीकर को सर्टिफिकेट दे रहा है ये बहुत अच्छा बंदा 3 साल से मैं सुन रहा हूँ इसने कभी शादमियत नहीं की ना ट्रूथ सीकर जड़ा वो भी तो हमारा ही है वो बड़ा तेरी माँ का सक्का यार है शोरिया तो इसलिए ये जो बात करें उसे को हाँ किया आराम से इनको भौंकने दिया करो लेट देम वेस्ट देयर फकिंग एनर्जी तुम लोग इनके लेवल पे आ जाते हो हजरत अली का कौल है हजरत अली का कौल है कि कभी भी जाहिल के साथ बहस मत करो पहले वो तुम्हें अपने लेवल पे लेके आएगा जब तुम अपने उसके लेवल के ऊपर आ जाओगे तो वो तुम्हें उस मैदान में हरा देगा ये इसी तरह है कि मोहम्मद अली कला जो था उसने अनोखी के साथ खेली फ्री स्टाइल कुश्ती वो बॉक्सिंग का था वो रेसलिंग का था मोहम्मद अली कला मार खा गया क्योंकि उसके लेवल पे आ गया तो आप लोग इन पागल के बच्चों के साथ बहस करते हो सुन तेरी मां दा यार है मिर्जा गुलाम कादियानी तेरी मां दा ठोकू है ना तेरी मां नु ठोकदा सी मिर्जा गुलाम कादियानी हुण बोल बेगैरत आदमी इत्थे बैठ के कुत्ते वर्गी जुबान कढ़ना पिया लान अंजाम कार असी एक ऐसी गलती पहुंचने हैं कि किसी तरीके नाल असी जुबान दे च नरमी इख्तियार कर लईए इंतकाल या बुरे लफ्ज ना बोलिए या इश्तियाल देने वाली जुबान ना बोलिए बाकी जड़ा मौजू तो एक भी नहीं मिल सकिया वो सारा परोलिया परालिया ये नहीं पता लगा कि यार कदे किसी वक्त मौजू ते भी गल कर लो की है जाओ मैं इस चीज को एंजॉय करता हूँ ना जब ये कुत्ते की तरह जुबान निकाल के भौंकते अच्छा मैं तो अम्बासडर भैया ऑनेस्टली मैं तो ऊपर सलाम दुआ करने में आपका पूछने ही आया था मैंने कहा कहाँ नजर नहीं आया सारा दिन ये जस्ट सी बात थी मैं वो आके वो मेरे पे पीछे पड़ गया मुझे मूसा साहब इधर कोई आने का इतना खास शौक नहीं है मैं सिर्फ आता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि किसी अहमदी को पकड़ के अहम ही बैठे और वो डिफेंस पे आया हुआ है कि तुमने शातमियत की है उनको
अपनी तेरी मां दे कसम दी शातमियत कीती है। फिर वही अपनी जुबान इस्तेमाल की। हाँ बोल शोरिया चल जेड़ी गल करेगा वही मेरे को सुनेगा। मैं यूसुफ साहब हम आपसे बात नहीं कर रहे यार, एक मिनट में बात कर देते हैं। यार मूसा चुप कर रहा कहते हैं फीजी टैक्सी दे मुंडे नु बोल तो तू वो अमतल फीस ही फीजी टैक्सी टैक्सी ਉਹ ਨੂੰ ਅਮਤਲ ਫੀਸ ਹੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦੀ बेटी ਉਹਨੂੰ ਫੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। उनका नाम आयशा भी था और फातिमा भी था और ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। उनका नाम ज़ैनब भी फीस था। मिर्जा गुलाम कादियानी तो कुड़ी दा नाम से फीजा टैक्सी उन्होंने कह रहे हैं। उनके नाम फातिमा भी था, उसका नाम फीजा टैक्सी ही था। मिर्जा और गुलाम खदीजा कादियानी की बेटी दा नाम से फीजा वो टैक्सी। रसूलुल्लाह की बेटियां थी। मिर्जा गुलाम कादियानी दी बेटी दा नाम से फीजा टैक्सी। वो रसूलुल्लाह की बेटियां थी। मिर्जा गुलाम कादियानी दी बेटी दा नाम से फीजा टैक्सी। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਵਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। हुसैनी साहब बड़ा अच्छा माहौल सी और इवन मतलब ना जिस तरह मज़ाहतन गुफ्तगू हो रही सी, कोई ऐसी गल नहीं सी हो रही। बेहतरीन माहौल मूसा साहब आए ने होते, मैं सिर्फ इन्नी गल की मलक साहब नूं, मैं कहा जी वो साहब ने जिहड़े कुछ दिन पहले नवीद वड़ैच सैफ अहमदिया जिहदी आईडी है और ये साहब ये उत्थे बह के प्लैनिंग कर रहे सी। इन्हां नूं नवीद वड़ैच कह रहा सी कि जी उत्थे नहीं जाना चाहिए क्योंकि सानूं मौका ही नहीं मिलता। यूसुफ ये गल दस कि तू हजरत यूसुफ दी खानदान विचों है। तू मैं हुसैनी साहब होने दस दे चाहिए यार ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਲੰਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕਰ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲੋਚ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਤੂੰ ਕਢਵਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ। ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਫਾਜ਼ਲਾ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਫਿਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਲੀ ਬਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਸਤਾਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲੀ ਬਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ वाले वसल्लम के जिल और बरूस थे। जीरे प्लेट का जिल और बरूसी। उन्होंने जीरे प्लेट का जिल और बरूसी। तो फिर रसूलुल्लाह को तो जीरा प्लेट कह रहा है। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह को जीरा प्लेट कह रहा है। तेरे मुंह दे उत्ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। ए देखो ये नबी पाक को जीरा प्लेट क्या जे पानी वाले तला दे कंजर, पानी वाले तला दे कंजर बगैर तेरे मुंह दे विच गंदगी तो इलावा और कुछ नहीं निकल सकता। शातमियत हो गई ये। कहंदा कि रसूलुल्लाह जीरा प्लेट सन। डूब के मर जा लान व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू चाहना है कि तेरे मिर्जे खाने तो चाहनो ते गाला पैन तू चाहना है, तू चाहना है। कोई बंदा कटरा नहीं चाहता, लेकिन तू चाहना लांतियां बड़ा बेहतर हो जो तू आया उस टाइम गंद पै गया। और फीजी टैक्सी दे मुड़िया तू रसूलुल्लाह अमतल फीज और फिजा टैक्सी, अमतल फीज और फिजा टैक्सी। हां तो मैं तो कहना वा ना अमतल फीज और फिजा टैक्सी होन के फिजा टैक्सी मिर्जा गुलाम कादियानी दी बेटी दा नाम। रसूलुल्लाह नु गाल कटिया बेगैरता। मिर्जा गुलाम कादियानी दी बेटी दा नाम से फिजा टैक्सी। बोल कुत्ते दे पुत्रा तू रसूलुल्लाह मिर्जा गुलाम कादियानी कुत्ते दा पुत्र। खोते दे पुत्रा हराम दिया। मिर्जा गुलाम कादियानी कुत्ते दा पुत्र। लांतिया सूर खंजीर मिर्जा गुलाम कादियानी, लांती मिर्जा गुलाम कादियानी। गाल कटिया तू रसूलुल्लाह ने जीरा प्लेट क्या हराम जादिया। मिर्जा गुलाम कादियानी जीरा प्लेट है ओदा से मिर्जा गुलाम कादियानी। ओए हराम दिया तू नबी मिर्जा गुलाम कादियानी। ये सारी गल्लां तू मिर्जा गुलाम कादियानी नु कह रहा है। हराम जादिया और खोती मां दिया बच्चिया और कुत्ते मिर्जा गुलाम कादियानी की खोती मां। आ सूर दे तोहमत रसूलुल्लाह नु गाल मिर्जा गुलाम कादियानी सूर दे नु जीरा प्लेट के बेशर्मा। मिर्जा गुलाम कादियानी जीरा प्लेट कुत्ते दे पुत्रा मिर्जा गुलाम कादियानी कुत्ते दा हराम पुत्र। दिया और लानत मिर्जा गुलाम कादियानी हराम दा सी। कंजरा और लानत मिर्जा गुलाम कादियानी दे गैरत मिर्जा गुलाम कादियानी। कुत्ते दा बच्चा मिर्जा गुलाम कादियानी। नुतफिया हमारा कुत्ते दा बच्चा मिर्जा गुलाम कादियानी। हराम दा मिर्जा गुलाम कादियानी। और किसे लौंडे बाज दिया बच्चिया लोंडे बाज दा बच्चा मिर्जा गुलाम कादियानी। पिया तू कुत्ते दा पुत्र मिर्जा गुलाम कादियानी।
ਐ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਐ ਯੂਸਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਂਤੀ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਲਾਂਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦੀ ਨਸਲ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਓਏ अब किधो एदा सिर लाओगे कंजर दा एने रसूल अल्लाह को जीरा प्लेट के जीरा प्लेट मिर्जा गुलाम कादियानी जीरा प्लेट बच्चे ने रसूल अल्लाह नु जीरा प्लेट का मिर्जा गुलाम कादियानी सूर दा बच्चा बड़ा हरामजादा हरामदा मिर्जा गुलाम कादियानी हरामजादा कुत्ती नस्ल दा होए है मिर्जा गुलाम कादियानी कुत्ती नस्ल दा है हजरत उन्हें तो मन्ने भी है अहमद कादियानी के आका मौला मोहम्मद रसूल अल्लाह को गालियां निकाल रहा है। हजरत आयशा के शोहरे नामदार खातमुन नबीन खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन को गंदी गलीज गालियां इस लानती ने निकाली है। गुस्ताख की एक सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा। और मुसलमानों और बगैर तो आप पढ़ गए हो वो मिर्जा गुलाम कादियानी बड़वासी बगैर मिर्जा गुलाम कादियानी सी तस्वीर लगाओ हर जगह मिर्जा गुलाम कादियानी बड़वासी इसने लानती वो था। निकाली है रसूल अल्लाह को। मैं बात करना चाहता हूँ बस आपसे सिर्फ नहीं कोई बात नहीं करेगा सिर्फ मैं बात करूंगा जिसने हुसैनी साहब दोनों को गिरा दे बहुत गालियां निकाली है इस कोती माँ के बच्चे ने मिर्जा गुलाम कादियानी कोती माँ का बच्चा आमिर नजीर हुसैनी साहब यूसुफ मैं बात करूंगा बड़े आराम से आई प्रॉमिस में गाली नहीं निकालूंगा आप बात करें और मैं यूसुफ साहब से बात करना चाहता हूँ बस किससे यूसुफ साहब से अभी मामला हल कर दूंगा 10 मिनट में। आपने किसी और को नहीं उठाना। आई रिक्वेस्ट यू आपने किसी और को नहीं उठाना किसी और को भी सिर्फ यूसुफ साहब को ठीक तो सीकर बैठा रहे कोई बात नहीं। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ साहब आपको मेरे पे आज तक मैंने आपसे कोई ज्यादती की हो आज तक आपको कोई गाली दी हो बताएं मुझे। नहीं दी ना। अगर मैंने कोई गाली दी है ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ आज इसी वक्त। नहीं आपने दी है तो सुन ले मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए अल्लाह की कसम मैं समझता मैं कुछ नहीं कह रहा एक बात कहना चाहूंगा दर्द दिल से अगर कोई बंदा आपको गाली देता है आई कंडेम दैट। किसी ने आपको माँ की गाली दी ना मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन एक बात करें आप उसके बदले में एक रिक्वेस्ट है जिस बंदे ने जैद ने फीजे ने टीजे ने आपको गाली दी है ना आप फीजे की माँ को गाली दे उसको दे। अगर आप देखें मेरी बात सुने मिर्जा साहब को गाली देते हैं ना आप मुझे हर्ट कर रहे हैं मैंने आपका नुकसान नहीं किया आप बात इंसाफी कर रहे हैं आप ट्रुथ सीकर को हर्ट कर रहे हैं ट्रुथ सीकर ने आपका नुकसान नहीं किया। आप देखें वो बंदा जो गालियां निकलवा रहा है ना उसको अपने काबर की परवाह नहीं है वो कहता मैं तो मजाक से आया हूँ उसको तो अगर उसको इज्जत होती वो चुप हो जाता वो चला जाता वहां से कि मेरे काबर की तौहीन हो रही है मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा ये मैं हाथ जोड़ता हूँ आप जो भी आपको मैं गाली दूं ना राना राशिद को गाली दें। अगर आप मिर्जा साहब को जाएंगे आप करोड़ों लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं करोड़ों लोगों को। आप अगर सच्चे मुसलमान है ना मेरी ये बात मान लें अल्लाह पे अजर छोड़ दें उसको गाली दे मैं मानता हूँ उसकी माँ बाप को गाली दे उसके माँ बाप को क्यों नहीं गाली देते जो आपकी माँ को गाली दे रहे नहीं उसके माँ बाप को गाली फिर उसको दुख होगा कि मेरे बाप को गाली दी जा रही। जज़ाकल्लाह मानी ना मानी आपकी मर्जी कोई डिक्टेशन नहीं मेरी राय है हुसैनी साहब अगर आप इसमें थोड़ा मेरा तावन करा दें प्लीज। राना साहब मैंने आपकी बात सुनी है बगौर देखें मैं बाखुदा मैं कतन किसी को मैं गाली नहीं देना चाहता इवन ख़ास तौर पर किसी माँ या बहन को मैं वल्ला बिल्ला तल्ला अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अभी ये तो टिकटॉक पे ना यहाँ पे माहौल भी समटाइम्स तरह का हो जाता है ज़ाती ज़िंदगी में कभी मैंने किसी को गाली नहीं दी माँ बहन की किसी को अगर कहा ना गंदा गलीज़ आदमी मैं कह देता हूँ इस तरह का ठीक है ना ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाते हैं या मैं वो लेकिन अतल वसी भी कोशिश करता हूँ लेकिन मैं किसी की माँ बहन को टारगेट नहीं करता ना ही मैंने कभी कहा है। इस बंदे ने मैं तो नीचे था ना मैं नीचे था ये बाद में आई है साहब इसने आते सुन तो लेना सर सुन तो लेना मैं यहाँ नीचे था जब इनको उठाया गया है हुसैनी साहब की तरफ से मैं तो नीचे था और इसने आते ही पहला काम ही ये किया इसने शुरुआत ही यहाँ से की है कि गंदी गलीज गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो फिर दूसरी बात ये है कि जब मैं इसको कह रहा हूँ फिर अभी लास्ट टाइम ये जो इवेंट हुआ है मैं ऊपर है मैंने इसको क्या कहा मैं कहा अच्छा खामोश हो जाओ मैं बात उनसे कर रहा हूँ
یہ نہیں ٹلا. یہ تو جان بوجھ کے بار بار کہتا ہوں خاموش ہو جا میں تیرے سے اپنے نبی کی تعلیم پیش کر. میں کہ ٹھیک ہے خاموش ہو جا, لیکن یہ نہیں خاموش ہوا. دیکھیں میرا کیا قصور ہے, آپ نے ہمارے اکابر پہ آپ آئے, آپ یہ بتا میری بات سنیں. میری والدہ کو یا میرے والد صاحب کو اگر کوئی بندہ کوئی اس طرح کا برا لفظ کہے گا, اگر کہتے ہیں اس کی والدہ کو دیا. تو مجھے, لیکن یہ بندہ مجھے پرووک کر رہا ہے جان بوجھ کے یہ بات. میں نیچے بیٹھا ہوں, یہ اس کا کوئی کام نہیں بنتا, ٹھیک ہے میں نیچے اتر گیا ہوں, یہ میری ذات تک کہے کہ یہ یوسفی یہ فلاں 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 فلاں, اور پھر یہ کہہ رہا ہے تو اس کی اولاد ہے. بھائی جب تم کسی کو کہو گے کب تک کوئی بندہ برداشت کرے گا, کس وقت تک وہ کرے گا, پھر اس کے بعد وہی کرے گا نا جہاں اس کو تکلیف پہنچے گی. اس بندے کو تو میں نے یہاں تک یہ کہا تھا کہ تمہاری ماں تمہاری والدہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے. کیوں؟ اس نے کہا تھا وہ بریلوی مسلک سے ہیں. میں کہا کہ وہ مسلمان ہیں, وہ تو بڑی عزت دار خاتون ہے, ہمارے لیے وہ عزت کی جگہ پر ہے. لیکن یہ بندے کے لیے یہ لفظ معنی رکھتے ہی نہیں ہے. اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بندے کو صرف یہ ہوتا ہے کیوں کہ یہ بندہ جان بوجھ کر کے آ کے مسلمان ہو یا دیگر آپ لوگ بھی ہو نا, آپ کی جماعت کے لوگ بھی, ان کو پرووک کر کے جان بوجھ کے اس نیز پہ لے کر آتا ہے کہ بندہ منہ سے گالی نکالے یا اس کو کچھ نہ کچھ کہے. اگر یہ چاہتا ہے, اگر اس کو اتنی تکلیف ہوئی تھی موسیٰ سے, تو میں موسیٰ سے جتنی دیر بات ہوتی رہی ہے, اس نے شروع میں نے جو بات کی ہے نا, اس نے یہ موسیٰ نے یہ بات کی جہاں سے تلخی ہوئی. اس نے کہا تم جیسے لانتیوں کا کام یہ ہوتا ہے. میں نے اس کو یہ لفظ لٹا دیا, میں کہا تو لانتی ہے. پھر یہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا میں بھی بڑھتا گیا, لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا تھا کہ اس بندے نے کر دو یہ لاش ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وحدہ لا شریک کو. دیکھیں آپ جس کو مرضی مانے, میں تو نہیں مانتا نا یلاش کو, میں تو نہیں مانتا نا یلاش کو کون ہے کون نہیں, میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ تو آپ کی کہانی. میری بات سن لیں, آپ جو آپ کو گالی دینا ہے اس کو دے دیا کریں, اس کے ماں باپ کو, اکابرین کو نہ دیا کریں. میں بھائی نہیں دینا چاہتا, میں کسی کو بھی گالی نہیں دینا چاہتا, میں کسی کو قطعاً گالی نہیں دینا چاہتا, لیکن اس بندے نے جان بوجھ کے مجھے پرووک کیا کہ میں اس طرح کی بات کروں. میری بات ختم ہوئی, میں نے یہی ریکویسٹ کرنی تھی, آگے باقی سب کے اپنا رانے تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میری ماں کو وہ گالی نکالے؟ میں تم سے بات تو نہیں کی, میں نے مباسطک تو نہیں کہا, میں نے کب کہا مباسطک کو نکالو. میں نے کہا جو تمہیں گالی دے ماں کی اس کی ماں کو گالی. تو نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ گالی نکال رہے تو اس کی ماں بہن کو نکال تو گالی, مجھے ہی پھر ریفر کر رہا تھا نا. مرزا صاحب سے اوپر ہماری مائیں بہنیں ہیں یا مرزا صاحب اوپر ہے؟ نہیں تیرے جیسا پاگل بندہ کہاں سے آ گیا ڈیفینڈ کرنے کہ جس کو عقل ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا, میں صرف یوسف نہیں تجھے کس نے کہا کہ تو اتنا بڑا اپنا کھانے خان والے نہیں, میں تیرے منہ لگا, تو نے میرا نام کیوں لایا بڑوے بتا؟ میں نے لیا نہیں, تو بڑوا تیرا خاندان بڑوا, تو بڑوا بڑوے کہتے ہیں مجھے, میں نے تیرے نام نہیں لیے. دیکھ منشا بابا میرے نال پنگا نہ لیا کر. او منشا بابا تو نے اپنے ابھی تو نے نبیوں کو گالی نکالی, میں نے ریکارڈنگ کر کے نا تب کر لیا تمہاری. تم نے گالی نکالی ہے, اس کے ذمہ دار تم ہو, کیونکہ تم نے پہلے یوسفی کی ماں کو گالی دی. بے غیرت, بے غیرتا, بغیرت ہے. منشا بابا مجھے ٹونڈے کا کرو, مجھے ایک دن تم دلیل ہو گئے, میں تو چپ ہوں بس. تیرے جیسے لنچ تمہاری ماں کو میں گالی دیتا ہوں, تمہاری ماں رکھی ہے, تو آستین کا سانپ ہے, تو منشا بابا ہے, منشا بابی مدہ ٹونڈ, یہ مدہ ٹونڈ ہے جس نے اس بندے کو جنم دیا. وہ ماں کیسی تھی, وہ بازار حسن کی طوائف تھی, بازار حسن کی طوائف تھی, جمیل احمد کی ماں. آج تمہیں گالی دے رہا ہوں, تمہیں اب دکھ ہوگا نا, آ سامنے. جمیل, پروفیسر جمیل کی ماں ایک گشتی عورت تھی. آ جا. استغفر اللہ. شاباش شاباش, میں تیرے منہ سے یہی نکلوانا چاہتا تھا. استغفر اللہ. کیا ہو گیا رانا بھائی, تیری نیکی سامنے آ گئی ہے.
ये है राना भाई आप जिनके साथ बैठ बोलने दे नहीं नहीं दादा भाई इस तरह ना करे। इसने क्या करवाया हमें पता भी क्या करवाया? अच्छा बम्बा नहीं मुझे नहीं पता, अभी आई हूँ मैं। चिक्का बम्बा तू गश्ती की औलाद है, यूसुफी की माँ नहीं है, यूसुफी की माँ नहीं है, उसको भी डिटेक्टिव कह रहा था तू, उसकी माँ नहीं है, यूसुफी इंसान नहीं है। यूसुफी को कर ले जा राना भाई, राना भाई मेरी बात सुनो। यूसुफी को कर ले जा, तेरी बीवी उसके साथ भाग गई है। खवातीन की गाली थी जब उसने खवातीन को गाली यूसुफी के साथ तेरी बीवी भाग गई है। वो बस ठीक है, एक मिनट चुप करो, मेरे राना भाई से बात करने दो। ये उमेर बात गाली देती है उसको, इससे पूछ किसने दी है। राना भाई मेरी बात सुने, आप जिनको डिफेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि 3.5 साल पहले और ये बढ़वा बेचारा ये इधर उधर ये दलाल आपको पता है कि ये क्या कुछ करती है और क्या ये होता दलाल है, है। बढ़वा छटवा ये इसकी आप उन लोगों की खातिर जो है ना, मतलब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मौत तक जा रहे हैं, कोई खुदा ये का खौफ नहीं है। ये पागल है, पागल खाने में नशे है, बढ़वा छटवा है, पागल है। राना भाई आप तो इतने माशाल्लाह तमीज वाले, पढ़े लिखे, ओए तमीज वाला ये कभी भी नहीं था, ये इसी तरह ही है। उन्हें देखिए आमिर नजीर को मेरा फोन नंबर दो, ढूंढो, मैं मार दूंगा, मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं छलांग लगा दूंगा। इसकी औकात ही ये तो शुरू से गंदी गाली निकालता, ये तो शुरू से गंदी गाली निकालता। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੱਡ ਛੜੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਬ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਆਈਏ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇੰਜ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਗਲਤ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵਹਾਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਚੂਨੇ ਕੱਥੇ ਜ਼ਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਨ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਤੀ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮਲਸ਼ਨ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਓ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਗੱਲ ਨਾ ਦਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਮੇਰੀ 26 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗਾਲ ਪਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਗਲਤ ਤੇ ਫੇਰ ਗਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਬਾਲ ਬਣ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਨਾ ਬਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਬਾਲ ਬਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਪੀਤੀ ਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮਲਸ਼ਨ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫੇਰ ਓ ਯਾਰ ਬਗੈਰਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਯਾਰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿਤਾਬ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ पढ़ लेना। मैं इनको दिखा देता हूँ ताकि इनको ऐसा ना लगे कि हमने अपनी तरफ से कोई चीज बनाई हुई है। ये इनकी अपनी वेबसाइट है ठीक है ना। अच्छा तां करो ना उसे वेबसाइट ते ना मारो बस पूरे लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है ते तां करके मारो ना। जी जी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने कोई चीज अपने पास रखी है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਵਹਾ ਖੜੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਹਾ लाइब्रेरी है ठीक है। मैं इनको दिखा देता हूँ ये मिर्ज़ा साहब की तस्वीर के साथ इनकी सारी किताबें जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें जो है वो मकतूबात अहमद में जाएंगे और इसमें जिल्द चहारम है ठीक है ना। ये सारी जिल्दें इसमें मौजूद हैं 5 जिल्दें इसकी ये जिल्द चहारम है। ये हम चले जाएंगे इस किताब में और इसको हम रीड ऑनलाइन कर लेंगे ठीक है ना। ऑनलाइन ये किताब मौजूद है ठीक है ना। ये किताब है मकतूबात अहमद दिलचारम इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लो भाई ठीक है। और इसका जो है ना वो मकतूब नंबर है 113। मैं पढ़ भी देता हूँ साहिल भाई पढ़ दूँ मैं जल्दी पढ़ दे कोई बात नहीं।